Video to, baby. Oh, si Kapitan, amoy, maliligo raw. Oh. Ay po na siya pa, ay po ulit, kakain daw po muna. Di po tayo sa taas, ang kakain. Ay si Ken David, dala na lang doon. Sige. Si Ate Luz. Dito po, family Santiago de la Cruz. Tapos si Kim Perez from Sabang City. Dito sa kanan, family dito na pinagdala. Taalong! Ha? Sabi nila taalong! Kay Ate Luz. Ganyan may set. Ganyan na, ganyan na. Mosquito. Badong! Taas sa set po tayo. Tatege. Ganyan may set. Pang-Santiago. Yung pamilya papaya, ala pa. Hindi pa naman bunga. Alam ba? Alam! Namumuko pa lang. Anyan si Kusdan. Yung